muna tayo ha. Drawing fire lang. Drawing fire muna. Simulation muna tayo. Drop pistol. Drop pistol. Una nakatutok ha. Acquire target. Dalawa. Yung kamay ko, yung pinto. Pagkati ka kando. O, ba't mo pati? Hindi ganyan siya. Yan. 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 Transfer mo na kagad. Malapit na kagad yung target mo. No ready position. No ready. Yan, ganyan dapat. Okay. Low ready, sa distance. Lock and load. Basta. Basta. Okay. Acquire target. Yan. Walang magbababa. Trigger finger out pa rin. Hawak. Yung tinuro ko sa'yo. Nakumanisap. Bakit dalawa yung daliri mo yan? Ano ba to? May problema. Okay. Iwasan mong dumikit dito to ha. Nakumanisap. Up. Kalabit. Para makita nyo kung gumagalaw hindi. Okay. Di ba? Continuous kalabit. Continuous. Doon kami tumingin sa target mo. Ba't titingin sa iba? Sige. Finish. Remove magazine. Okay, assuming may magazine. Remove magazine. Magazine. Kasanan dalawang beses. Half butas. Hammer Hammer down. down. Tutok doon. Putok. Kalabit. Kalabit. Okay. Kalabit. Holster. Holster. Re-holster. Okay. Ayos na. Kaliwete Okay, ka nga mo. shooter. Pag ano yun, lipat mo na lang. Drop pistol. Okay, may bala na. Insert magazine to the pistol. Insert magazine to your pistol. Holster. Re-holster. Re-holster. Holster. Balik mo sa Game na ito. Pagkabunot. Nasa. Tutok sa target timer. Okay? Shooters, are you ready? Ready, sir! Nakumanisap. Up! Sige, kasa. Diretso na yan. Sige, putok. Clear your weapon. Ikaw, tuloy mo.